Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մերմենու Dère Jésus Christos, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous. On salue également celles et ceux qui nous suivent à distance, peut-être de leur lieu de vacances ou bien tout simplement de chez eux. Nous allons lire ensemble au psaume 19, Vidi Gartank, das innerort sarmos. Երգինք Աստուծո պարքը գբատմե, ու երգինքի հաստատությունը անոր ցերկերուն կորձերը գծուցնի, օրին հայտնե խոսքը, ու քիշերին գծուցնե քիդությունը, չգա զրույց ու չգան խոսքեր, անոնց ցայնը չի լսվիր, բայց ամեն երգիր ելավ անոնց ընչունը, ու մինչև աշխարհի ձայրը անոնց խոսքը, անոնց մեջ արևին ամար վրան մգանքնեց, անիգա իր արակաստեն ելած պեսայի բես է, հզոր մարդու բես, իր ջամպան վազելով գուրախանա, անոր ելքը երգինքի ձայրեն է, ու անոր շրջանը մինչև անոնց ձայրերը, և անոր դակուտենեն պանմը չի ձազգվիր, դերոջը օրենքը գադարյալ է, հոգին գնորոք է, դերոջը վգայությունը ճշմարիտ է, դկեդը իմաստուն գնե, դերոջը կանոնները շիրակ են, սիրտը գուրախացնեն, դերոջը բադվիրանքները բայձար են, աչքերուն լույս կուտան, դերոջը վախը սուրբ է, հավիդյան գմնա, դերոջը տադաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են, ցանկալի են անոնք ոսկի են ու շատ փորձված ոսկի են, մեղրեն անուշ են ու խորիսխե գատած մեղրեն, կուզարատ անոնց մով գխրադվի, ուզանոնք բահելուն վարձքը շար է, ով գրնա միտք առնել իր հանցանքները, ձաձուկ մեղքերեն զիս մաքրե, ամպարդավան մեղքերեն ալ բահե կուզարատ, թողանոնք ինձի չդիրեն, այնադեն անմեղ գլամ ու գմաքրվիմ մեծ անօրենութենի, Պերնիս խոսքերը ու սրդիս խորուրդը քու արջևդ ընդունելի ելան, ով դեր, իմ վեմս ու փրկիչս. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je vous invite à vous lever pour prier. Vodki gaininka vodki amash. Շնորհակալ ենք ով Դեր այս նոր օրվան համար եւ շնորհակալ ենք այս վշտամունքին համար,
Շնորհակալ ենք ով Տեր, որ մեզ մինչև փոս առաջնորդեցիր այսօր, որովհետեւ քեզ բաշտենք, քեզ լսենք, որովհետեւ նաև ով Տեր մեր բոլոր աղոթքները, խնդրվածքները, մեր բոլոր պապակները քու առջև դտնենք, հավատալով, որ Դու հոս ներկա ես, հավատալով, որ Դու ամենակարող Աստվածն ես, հավատալով, որ Դու մեզ գսիրես, հավատարիմ Աստված մնես։ Կխնդրենք ով Տեր օրհնե մեր պաշտամունքը, օրհնե մեր ամեն մեկս, օրհնե նաև բացակաները, օրհնե հիվանդները, դարեցները, եւ հիշե նաև ով Տեր բոլոր մեր հիվանդները, ինչպես այս ամբողջ աշխարհը։ Կխնդրենք ու գաղութենք ով Տեր, որ առաջնորդես այս պաշտամունքը եւ քու հոգիովդ մեր սրդերուն Chosis Aïsor, Jesus Christosian Nounov. Seigneur notre Dieu, nous te remercions et nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes. Nous te remercions de nous avoir conduits jusqu'ici ce matin afin de te rendre un culte, afin de t'entendre, afin de t'écouter, afin aussi de te prier. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce temps, de bénir ce culte pour chacun d'entre nous. Te prions enfin que par ta parole, tu t'adresses à chacun d'entre nous ce matin. Et nous te prions, Seigneur, de bénir également ceux qui sont absents. Te prions pour celles et ceux qui nous suivent à distance. Te prions pour nos malades et nos personnes âgées. Nous te prions pour ce monde. Seigneur, nous te prions afin que tu bénisses ton Église et le témoignage de ton Église dans ce monde. Veuille maintenant nous conduire et nous diriger afin que, en toutes choses, tu sois glorifié et que nous soyons renouvelés, édifiés, renouvelés et fortifiés dans notre foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, dans le style. Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange et d'adoration.
Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Nous allons lire ce matin un premier texte dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 46 à 52. Évangile de Marc, chapitre 10, les versets 46 à 52. Margosia vedaran daserort kulur, karasun vetsen, minchefisun yergu. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Et nous lirons un second texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 1 à 11. Romae 6, uterort kulur, arachin hamaren michev das megerort hamarneren albidigartank. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Seigneur, que je retrouve la vue. C'est aujourd'hui pour les protestants le dimanche de la Réformation, une fête qui fait référence au début de la Réforme, lorsque le moine Luther affichait ses 95 thèses sur les portes de son église à Wittenberg, en octobre 1517. Depuis, les protestants marquent cet événement au mois d'octobre. Pas toujours le même dimanche,
Mais le mois d'octobre est généralement le mois de la Réformation. Le mois d'octobre est aussi, pour l'Église arménienne, une fête aussi, un événement qui a marqué l'histoire du peuple, une fête que l'on appelle la fête des saints traducteurs, qui fait référence à ce moment où le moine Mesrop Mashtots a non seulement inventé l'alphabet arménien, mais a aussi traduit la Bible dans la langue arménienne. L'histoire de l'Église est marquée par des temps, de réveil, marqués par des temps de réforme. C'est dire que la vie chrétienne n'est pas une vie figée, même si les éléments fondamentaux de la foi chrétienne, eux, sont figés. La Bible ne change pas, la parole de Dieu ne change pas, les fondamentaux de la foi chrétienne ne changent pas, quelles que soient les époques dans lesquelles nous vivons, quelles que soient les cultures aussi dans lesquelles nous vivons. Alors pourquoi ces mouvements ? Avons-nous besoin aujourd'hui d'en vivre de nouveau ? Ou faut-il simplement se contenter de les évoquer, de les fêter, en faisant référence à ce qui s'est passé il y a des siècles ? N'avons-nous pas besoin, nous aussi, de renouveau, de réveil spirituel ? Comment ? Pourquoi ? C'est sur ce sujet que je vous invite à méditer ce matin à travers l'histoire de cet aveugle. Assis au bord du chemin, en train de mendier. C'était la condition d'un certain Bartimée qui habitait dans cette ville de Jéricho. Lorsque l'on fait mention de Jéricho, l'on pense bien entendu à cette ville emblématique où, du temps de Josué, bien des siècles auparavant, les remparts de cette citadelle se sont écroulés au son des trompettes. Mais les temps ont passé, Jéricho était devenu, du temps de Jésus, une bourgade parmi tant d'autres. Et Bartimée, qui habitait là, on ne sait pas depuis quand, était quelqu'un d'aveugle, c'est ce que l'on sait de lui, mendiant. Mais ce que l'on sait de lui aussi, c'est qu'il n'était pas toujours aveugle, c'est qu'il n'a pas toujours été dans cette situation-là. Puisque ce qu'il demande à Jésus, lorsque Jésus le questionne, c'est de retrouver ce qu'il a perdu. Quelque chose s'est passé dans sa vie, on ne sait pas quoi. Le texte ne le dit pas, certainement parce que ce n'est pas là le plus important. Ce qui importe et que le texte marque, c'est le désir qu'avait Bartimée de retrouver ce qu'il avait perdu. Et pour cela, il crie, il invoque le secours de Dieu à travers Jésus qu'il reconnaît comme le Messie. L'histoire de Bartimée a inspiré plusieurs compositeurs, comme celui du groupe musical Les Pâturages, dans les années 70. Assis au bord du chemin, épuisé, la tête entre les mains, les gens passent et toi tu sers à rien, dit ce chant. Et l'auteur alors compare les gens qui vivent sans Dieu, ou les gens qui vivent dans un état peut-être de sommeil spirituel, à ce mendiant assis au bord du chemin, en train de mendiller, épuisé peut-être parfois, ou le sentiment d'avoir d'aucune utilité dans ce monde. Un aveugle en quête du bonheur, en quête de guérison. Cet aveugle, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Toi peut-être qui n'as jamais fait de rencontre réelle avec le Christ, ou bien moi qui ai peut-être oublié cette rencontre. Ou peut-être tout simplement nous, ici, qui
vivons notre vie chrétienne peut-être par habitude, et ce matin nous sommes venus ici dans cette église par habitude, parce que voilà, nous sommes des chrétiens, il faut bien venir à l'église le dimanche. Ou peut-être certains parmi nous qui peuvent passer par des temps de sécheresse spirituelle, comme l'on dit, ou bien qui ne voyaient pas très bien, comme cet aveugle, ou qui ne voit pas très bien où va la vie, où va sa vie. Il est dans nos vies des temps où nous ne voyons pas toujours très clair comment sortir aussi de telle ou telle situation dans laquelle nous sommes. Ce qui veut dire que de bien des façons, il me semble, nous pouvons ressembler à cet aveugle assis sur le bord du chemin, en train de mendier quelque chose, en train d'attendre quelque chose. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'est là et c'est par cette phrase que commence, je dirais, le réveil de cet homme. C'est lorsque l'on a finalement conscience de son état et que, comme Bartimée, on fait appel à Dieu. Comme Bartimée, on reconnaît en Jésus le Messie, c'est ce qu'il fait, il dit « Jésus, fils de David ». C'est à ce moment-là où on réalise ce qu'on est, ou ce par quoi on passe, ou nos profonds besoins, que nous pouvons aussi nous adresser à Dieu. Et c'est lorsque nous crions vers Dieu, alors que des choses peuvent commencer à se passer pour nous aussi. Aie pitié de moi. Car c'est à partir de là et à partir de ce cri que le texte nous dit que Jésus s'arrête. Jésus s'arrête pour Bartimée. Alors que Bartimée ne représente pas quelqu'un de très important. Jésus s'arrête aussi pour chacun d'entre nous, qui que l'on soit. Peut-être devrions-nous nous arrêter nous aussi parfois et prendre du temps, peut-être pour crier vers Dieu. Car lorsque nous crions vers Dieu, lorsque nous prenons ce temps aussi avec lui, la réponse ne se fait pas attendre. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Imaginez-vous, Dieu vous poser cette question aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Vous allez dire peut-être, mais quelle question à un aveugle ? Il semble que Jésus, en fin psychologue, sache combien il est important pour la nature humaine et pour l'homme en particulier de verbaliser ce qui le perturbe, ce dont il a besoin. Et c'est une des clés de la guérison, on le sait aujourd'hui. Bartimée alors n'hésite pas à verbaliser « Seigneur, que je recouvre, que je retrouve la vue, que je retrouve ce que j'ai perdu, ce que je n'ai plus, ce que j'avais et que j'ai perdu. » Et tout à coup, ses yeux s'ouvrent, il voit à nouveau comme avant. Dans la chanson des pâturages, l'auteur s'adresse à son auditoire, à ces gens qui sont assis sur le bord du chemin, comme nous parfois. Dans le chant que vous pourrez écouter si vous avez la curiosité d'aller sur Internet et de taper « assis sur le bord du chemin », vous verrez, la chanson viendra. Il y a comme un basculement dans ce chant, et d'un coup la parole dit « mais tu sais, c'est vrai, il est venu celui qu'on appelle Jésus. Son amour est plus fort que toute ta misère, son amour est même plus fort que la mort, dit le texte.
Et c'est alors que la suite du chant invite ses auditeurs à croire que Jésus est réellement venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous guérir de nos aveuglements spirituels, à réaliser à quel point Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui a donné sa vie pour que notre vie puisse être sauvée, éternelle. C'est comme une réforme, c'est ça un réveil. Je dirais le réveil initial, c'est la conversion. C'est lorsque nous réalisons, comme un jour Luther a réalisé, en relisant ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains que nous avons lu tout à l'heure, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est terminé, c'est fait. Tout au long de notre vie chrétienne, il me semble qu'il nous arrive aussi parfois de perdre pied, de perdre peut-être notre confiance, notre joie, notre espérance. Il arrive aussi que l'on perde parfois ce que le Seigneur appelle notre premier amour dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Il arrive parfois que l'on perde une vision claire de son amour, de sa grâce, de sa fidélité, de sa bonté. Il arrive que nous ayons besoin de vivre un renouveau, un réveil, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Ouvre les yeux de mon cœur. Combien nous avons besoin d'ouvrir les yeux de notre cœur pour comprendre tout à nouveau l'amour de Dieu, sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Il me semble que ce matin, à travers Bartimée, le Seigneur nous questionne notre état spirituel, notre vie intérieure. Où en sommes-nous ? Il est possible qu'autour de nous, la foule nous dise de nous taire, de taire notre souffrance, de taire notre désir, peut-être d'une nouvelle vision de l'amour de Dieu. Il est possible même que ce soit notre propre raisonnement qui nous dise de nous taire, de taire ce désir, de crier vers Dieu. Mais n'hésitons pas, car un réveil spirituel apporte toujours de merveilleux changements, non seulement dans nos vies, mais autour de nous. Au 5e siècle, la traduction de la Bible en arménien a permis à tout un peuple, le peuple arménien, de découvrir, de redécouvrir l'immensité de la grâce de Dieu. Au XVIe siècle, c'est toute l'Europe qui fut touchée par la découverte ou la redécouverte de l'essentiel de la foi chrétienne. Au pape d'alors qui demandait et qui réclamait aux fidèles de donner de leurs biens pour pouvoir acquérir une bonne place dans le paradis, toute la question des indulgences, le moine Luther rétorquait, Bible en main, que le sacrifice de Christ était tout suffisant pour être sauvé et qu'il n'était pas besoin de donner de l'argent pour être sauvé. Qu'il suffisait de confesser ses fautes et de croire que le pardon était donné, comme nous le dit ce texte de l'Épître aux Romains. Alors n'hésitons pas, nous aussi, que ce soit pour la première fois ou que ce soit pour X fois. N'hésitons pas à crier vers Dieu lorsque cela est nécessaire, lorsque nous sommes atteints de cécité spirituelle, lorsque nous ne voyons plus très bien le Seigneur lui-même, lorsque nous ne voyons plus très bien notre vie, lorsque nous ne voyons plus très bien où nous allons ou comment sortir de telle ou telle situation. Va, ta foi t'a sauvé.
Les commentateurs sont quelque peu déroutés par la réponse de Jésus. Pourquoi parler de salut au lieu de guérison? Pourquoi Jésus ne dit-il pas, comme cela est écrit dans certaines traductions qui ont malheureusement modifié l'original du texte, pourquoi Jésus ne dit-il pas « Va, ta foi t'a guéri », mais « Va, ta foi t'a sauvé ». Les commentateurs sont partagés. Il me semble que si Jésus va dire cela à cet aveugle, c'est qu'au-delà du miracle de sa guérison, il y a bien sûr autre chose. C'est qu'il y a plus important que le fait d'être guéri d'une maladie physique. Il y a plus important que tout ce que Dieu pourrait nous donner dans ce monde. Le salut, l'éternité. Dieu donne au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Bartimée non seulement est guéri, mais il est sauvé aussi, parce qu'il a reconnu en Jésus le Messie. Et Bartimée ne reprend pas le cours de sa vie antérieure. Même s'il retrouve la vue, quelque chose a changé dans sa vie. Le texte nous dit qu'il suit Jésus. Et l'Évangile nous dit ce que veut dire suivre Jésus. À nous aussi, non seulement de nous laisser transformer par une nouvelle vision de Dieu, de son amour, de sa grâce, de sa bonté, mais que cela ne nous laisse pas, je dirais, indifférents ou ne nous ramène pas à ce que nous vivions avant, mais que cela nous encourage à aller de l'avant, à suivre Jésus. Seigneur, que je retrouve la vue. Quelle belle prière. Qu'avons-nous besoin de retrouver ce matin? Chacun le sait pour lui-même. Alors n'hésitons pas à le verbaliser, n'hésitons pas à le crier, n'hésitons pas à le dire à Dieu. Ne restons pas assis au bord du chemin, dans notre misère spirituelle peut-être. Ne restons pas assis au bord du chemin en attente, sans rien dire de plus. Mais crions vers celui qui donne le renouveau, qui donne le réveil, qui donne une nouvelle vision de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de sa fidélité. Oui, comme nous l'avons chanté, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, et suivons-le. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Մի շարունակենք հայերենով, մի գարտանք Մարգոսի ավետարան 10-րդ գլուխ 46-րդ համարեն։ Եկան Երիկով, երբ Երիկովեն գելեր աշակերտներով եւ շատ բազմությունով, Դիմիվոսի որդին գույրը Պարտիմեվոս ջամփունքով նստեր էր մուրալու։ Երբ լսեց, թե Հիսուս Նազովրեցին է, սկսավ աղաղակել ու ասել. Հիսուս, որդի Դավթի, ողորմե ինձի։ Շատեր կհանդիմանեին զանիգա, որպեսզի լրե, բայց անիգա ալավելի աղաղակեր. Որդի Դավթի, ողորմե ինձի։ Հիսուս գանք առնելով, ըսավ որ զանիգա կանչեն։ Գանչեցին գույրը ու ըսին անոր. Կաչ եղիր, ելիր, քեզ կգանչե։ Անիգա իր հանդերձ ցցկելով ելավ ու եկավ Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը ասավ անոր. Ինչ կուզես որ քեզի անեմ։
գույրս հավանոր Ռապունի, գուզեմ, որ աչքերս բացվին։ Եվ Հիսուսս հավանոր քնա, քու հավատքդ քեզ բժշկեց։ Եվ շուտ մը անոնց աչքերը բացվեցան ու ջամփան Հիսուսին երևեն գերտար։ Եկեղեցին պատմությունը ունի զանազան արթնության դեպքեր, հավատքի նորոգման կամ հոգևորապես նորոգման դեպքեր եւ օրհնություններ իր կյանքին մեջ։ Օրինակ, մեզի համար հայերուս համար Մեսրոպ Մաշտոցի օրով, երբ որ Մեսրոպ Մաշտոցը մեր Աստվածաշունչը թարգմանեց հայերեն, ինչ մեծ օրհնություն եղավ մեր ժողովրդին համար այն ժամանակ։ Օկտեմբեր ամիսը գդոնենք, գհիշադակենք թարգմանչած դոնը։ Սակայն եթե լավ բան մնի սենք դոնել այս դեպքերը, սակայն գխորիկ որ բավարար է հիշադակել առաջվան դեպքերը առանց մենք մեզի դեսնելով։ Չի բավեր միայն հիշադակել, դոնել, որպեսզի օրհնությունը լա մեզի, մենք ալ պետք ունենք մեր կյանքի մեջ արթնություններ ճանչնալ, մենք ալ պետք ունենք որ մեր հավատքը նորոգվի ադեն։ Ինչպես ապրիլ նոր արթնություններ մեր հոգևոր կյանքին մեջ, այս նույնին շուրջ ցեզ գրավիրեմ մտածելու այսօր այս գույր մարդուն կյանքին միջոցով, որոնք են գայանները։ Նախ կտեսնենք Պարտիմեոս ջամփունքով նստեր էր մուրալու։ Ահա այս մարդուն վիճակը այն ժամանակ, որ գնմանի թերևս մեր վիճակներուն երբեմն, գնմանի այն վիճակին մարդուն, որ առանց Աստուծո գաբրի կամ գնմանի մեզի, երբ որ ինչպես պիտի ասենք սովորաբար կամ սովորական հավատացյալներ գլանք։ Պաշտամունքին գուկանք սովորություն մնե, կամ գաղութենք սովորություն մնե, կամ միայն ավանդություն մնե հավատքը մեզի համար։ Գնմանինք այս մարդուն, որ ջամփունքով նստած էր մուրալու։ Երբեմն մենք ալ նաև գմորնանք, թե որչապ Աստված մեզ գսիրե, թե որչապ Աստված գենտանի Աստված մնե, որչապ Աստված բարի ողորմած կտած Աստված մնե։ Եվ գնմանինք այս գույր մարդուն մենք ալ հոգևորապես գույր ենք։ Որտի տավտի ողորմե ինձի, հոգևոր արթնությունը հոն գսկսի։ Եվ որ նգադի գարնենք, որ պետք ունենք, որ մեր աչքերը բացվին, մեր հոգևոր աչքերը բացվին։ Եվ հոն է որ, երբ որ գաղաղագենք, որ դերը մեզիալ գսե ինչպես ասավ այս գույր մարդուն, ինչ կուզես որ քեզի անեմ, ինչ կուզես։ Ռապունի գուզեմ որ աչքերս բացվին, այսին գուզեմ դեսնել, գուզեմ ճանչնալ քեզ, գուզեմ նորեն դեսնել, գուզեմ վերակտնել, ինչ որ դերևս գործընծուցի ժամանակին ընթացքին կամ դժվարություններուն ընթացքին, այս ուրախությունը, այս սերը, այս նվիրումը Հիսուսի համար դերևս գործընծուցի այսօր, գուզեմ վերակտնել, գուզեմ նորեն դեսնել։ Բարտիմեոսին նման մենք ալ աղաղագենք,
Menkal իրեն բադասխանdank դեր գուզեմ որ աչքերս բացվին որբեսի դերը գարենա նորեն մեր աչքերը բանալ որբեսի գարենան զինք դեսնել որբեսի գարենան գրգին դեսնել իր սերը իր ողորմությունը իր կտությունը եւ մեnkal ուրախանալ եւ իր հետևեն երթալ քնա քու հավատքդ քեզ բժշկեց գսե այրեն տարմանությունը բայց ճիշտ տարմանությունը դարբեր է ճիշտ տարմանությունը գսե քնա քու հավատքդ քեզ բրգեց որ դու գնշանագետ մեր զանազան հիվանդություններեն անտին մեր զանազան դժվարություններեն անտին ուրիշ ավելի կարևոր ճշմարտություն մգա ուրիշ արևոր օրհնություն մգա որ դերը գուզե դալ մեզի որ է փրկությունը հավիտենական կյանքը դեր գուզեմ որ աչքերս բացվին դերը դա որ այսօր լա մեր աղոթքը այսօր եւ դերը դա որ ան մեր աչքերը բանա եւ մենք դեսնենք զինք եւ հետևենք իրեն դեր օրհնե իր խոսքը Amen. Վարյամը լրության մեջ մնանք հիմա եւ մտածենք այս խոսքին, որ Աստված ուղեց մեզի եւ մեր աղոթքներն ալ դերոջ արժեվ տնենք. Je vous invite à rester dans un temps de recueillement, de réfléchir, méditer à ces paroles que le Seigneur nous a adressées ce matin. Et que nous puissions prendre aussi le temps de dire au Seigneur dans notre prière ce qui pèse sur notre cœur et de demander certainement au Seigneur aussi ce matin de lui dire aussi Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole que tu nous rappelles ce matin. Nous voulons nous tenir devant toi pour te demander d'ouvrir réellement les yeux de notre cœur afin que nous puissions tout à nouveau voir à quel point tu nous aimes. Toi qui es celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, que nous voyons et que nous puissions voir tout cet amour que tu as pour nous, cette bonté, cette fidélité, ta présence à nos côtés. Voir aussi ta grâce, ton pardon, combien tu es celui qui patiente, combien tu es celui qui pardonne, combien tu es celui qui renouvelle, qui fortifie. Veuille tourner nos regards et nous aider à tourner nos regards vers toi
plutôt que vers ces difficultés qui nous entourent parfois ou ces misères qui sont autour de nous, plutôt que de regarder à nos imperfections, regarder à tout ce qui nous entoure et qui nous décourage parfois. Donne-nous de garder les regards fixés vers toi. Ouvre nos yeux. Te prions, Seigneur, afin que tu nous accordes à nous aussi une nouvelle vision de toi, de ta personne, comme tu l'as fait pour Bartimée. Te demandons, Seigneur, cette grâce en ton nom. Accorde-nous aussi de ne pas rester indifférent à ce que tu nous dis, à ce que tu nous montres, mais au contraire, comme Bartimée aussi l'a fait, il s'est non seulement réjoui, mais à partir de cet instant, il a commencé aussi à te suivre. Der Iisus, sărdanskezi parkudank ku rashalisi ruitamar jev, meragot kmera erchontranka ai sardu, ai se vor mer o che vor ačkere panas, vorbesi kez desnenk, vorbesi ku seret desnenk, vorbesi negadi arnenk, ku vogor mutianet, ku havadar mutianet mezutiune. Jev kez bashtenk parapanenk, urachanank jev kezi edevink. Cela orde vormenk, sharunagenk, năstațmănal jev muranal. Ai shonri ovder vor, hoke vor altmutiun janstank mesh, hoke vor yankin mesh. Gaoten ku gochonshenk na jev ovder vor, merhavat kondorokes vorbesi kezi edevink jev Najev urišnerun al văgajenk, ais jășmarduciunerun, jev ais ofnuciunerun. Iisus Christus e anul nou. Amen. Je vous invite à terminer maintenant par la prière de notre Père que nous dirons en français, que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը
Եվ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ ըլլա հիմա եւ հավիտյան։ Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. Mon Dieu nous croit.